बेले बेले आम किसी भूल नकरी मध्य बारंबार अभियोगर शिकार होता जहाँफल कि भगवान उपरू आस्था एवं भरोसा तुटी जाए। एहीपरी एक कहानी आज गल्पगुच्छर अध्याय आम नहीं। नमस्कार दर्शक बंधु, आज गल्पगुच्छर सुंदर अध्याय को आपण समस्त स्वागत। गल्पटीर आरंभ खूब आपण को आनंद देवा आशा करुछे। काली कोर्टे शेष शुणाणी। वकील ऑफिस पाद बाहर को बढ़ाइले ममिता। बाहर मेघ अंधार करी रखिछि, केतेबेले भी वर्षा होई पारे। घर को केमिति जल्दी जाई पहुँचबे से चिंतारे थिला ममिता। बारंबार तांकर मन पड़ुथिला वकीलंक कथा कानरे बाजी जाउथिला। जितिबार संभावना बहुत कम, सतर सामना करबाको पड़िबो। सेमानक पाखरे नेता चिन्हा अछंती। आउ से डॉक्यूमेंट। ममिता जम्मारू कांदिला नहीं कि भगवान का सामने प्रार्थना कला नहीं। बहुत आगरू जगन्नाथଙ୍କ ऊपर भरोसा तार तुटी जाइथिला। ममितार से बड़ बड़ आखिरे खाली देखिबा जानिछि। ममिता मने मने उच्चारण कला, भक्तଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରୁछि जଣା ନାହିଁ। से केबे केउं भक्तर डाक शुणिथिबो, हेले आम भलिया लोकर दुख ताकू तो देखा जाए नहीं। प्रथमे माँ आउ तापर बापा दुई जन जाक डकाडकी होई चलीगले दुनियारू। खाली रहीगला से एका एका ए दुनिया रे। 23 वर्षर आगरू किंबा पछकू केई नहीं। भाई भौणी केई नाहंती। सेमाने छाड़ी जाइथिले गोटे छोट घर एवं ढेर सारा संपत्ति। किछि मास बीतीजिबा परे दूर संपर्कीय जने बड़ बापा घर को निजर बोली दाबी करने चली आसिले। तांको पाखरे थिबा डॉक्यूमेंट सत कि मिछ ममिता जाने, किंतु एतिकी जानिछि दीर्घ 2 वर्ष धरी केस विषय रे कोर्ट कचेरी धाई धाई ता पाखरे आउ धैर्य नहीं। हाथरे खाली गोटिए पर गोटिए कागज बढ़ी चलीछि, तारीख पर तारीख गड़ी चलीछि। एका लड़ी चलीछि। से बस स्टैंड रे ठिया होइथिबा बेले अचानक बहुत वर्षा हला। कुआड़े जीव बोली जागा खोजिबा बेले सेठारे ठिया होइथिबा सबु लोक किए कुआड़े चली जाइथिले। किछि असामाजिक एवं गुंडा श्रेणीर व्यक्ति ताकू अनाई ता पाखकू आसिबाकू उद्यम करुथिबार ताकू देखागला। जने बुढ़ा दोकानी मौसा ताकू हाथ देखाई कहले, माँ सेही मंदिर को चली जा, सेठी सुरक्षित रहिबू। से मंदिर आउ टिके गले बंद हो जिवो, जल्दी जा। विशेष किछि न भाबी ममिता पाद बढ़ाइला मंदिर अभिमुखे। भीतर को पाद जाई देखिला बड़ बड़ आखिरे हाथ प्रसारी बसिछि जगा। मंदिर भितरे बाहर को तुमुल वर्षार शब्द सुना जाऊ नथिला। किछि समय चका आखि को अनैला ममिता। बहु समय बसिबा परे वर्षा छाड़ीगला। ममिता घर को फेरिला। से दिन राति अनिद्रारे बीतिला तार। सकाळे निजर बापांकर पुराणा हाथ घड़ी पिंधि कोर्ट अभिमुखे बाहरी पड़िला ममिता। बस रे गले काले डेरी होई जिवो सेथिपाई ऑटोटीए ममिता भड़ा नेला। रास्ता सारा ड्राइवर नीरव रे बसी रहिथिला। कोर्ट पहुँचबा पाई आउ मात्र अध घंटा बाकी अछि। अचानक गोटिए निछाटिया गली रास्तार ऑटो रिक्शाटी पशिला। एपटे कौन पाई नेल? ममिता प्रश्न कला। किछि घर द्वार देखा जाऊ नथिला, खाली जंगल भली देखा जाउथिला। अन्य किछि गाड़ी मध्य जीवा आसिबा करू नथिला। ऑटो रिक्शा धीरे धीरे गति कमाइला। 3 जन लोक गोटिए गछ सामने ठिया होइथिले। ममितार छाती दाउ दाउ कला। सेमाने एई रास्तारे चालू नथिले, सेमाने बोधे ता पई अपेक्षा करिथिले। एमाने काली रातिरे मध्य बस स्टैंड पाखरे ठिया होइथिले। सेमानक मध्यरु जणे ऑटोरे सामनारे आसी बसिया बेले आउ 2 जन ममितार 2 पार्श्वरे ऑटो भितर आसी बसीगले। ममिता स्थाणु होइगला। कौन करिब से जानी पारु नथिला। ठीक एही मुहूर्त रे जोर रे बिजुली और घड़घड़ी मारिबा सहित जोर रे पवन बहिला एवं
ଗଛ ପତ୍ର ଉଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ପାଣିର ବୁନ୍ଦା ବଡ଼ ବଡ଼ ଟୋପା ଭଳି ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼ାଇଲେ। ଦେଖିବାକୁ ଡେଙ୍ଗା, କଳା ରଙ୍ଗର ଜ୍ୟାକେଟ ଆଉ କଳା ରଙ୍ଗର ଛତା ଧରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଟୋରିକ୍ସା ଆଡ଼େ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଆସୁଥିବାର ମୈମିତା ଦେଖିଲା। ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ବର୍ଷା ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରୁନି। ମୈମିତା ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣିପାରିଲା ତାଙ୍କ ମଥାରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚନ୍ଦନ ତିଳକ ଥିଲା। ଯେମିତି ନିଆଁ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ସେଇ ଚନ୍ଦନ ତିଳକରୁ। ସେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଲେ, ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ତାର ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଲୋକମାନେ ଅଟକିଗଲେ। ଅଟୋରିକ୍ସା ଚାଳକ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଲୋକ ଜଣକ ରାସ୍ତା ଆଡ଼େ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇ କହିଲେ, ଯାଅ। ଅଟୋରିକ୍ସା ଚାଳକ ଏବେ ସନ୍ତ୍ରସ୍ତ ଭାବରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ଲୋକଟି ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲେ। 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୈମିତା ପହଞ୍ଚିଲା କୋର୍ଟ ପରିସର ଭିତରେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାର କେସ୍ ଶୁଣାଣି ଥିଲା। ମୈମିତାର ଦେହ ହାତ ଥରୁଥିଲା। ସେଦିନ ଜର୍ଜ କିନ୍ତୁ ତା ସପକ୍ଷରେ କହିଲେ, ପୁରୁଣା ଡକୁମେଣ୍ଟ 2005 ମସିହାର ରେକର୍ଡ ସହ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି। ପ୍ରପର୍ଟି ଝିଅ ନାଁରେ ହିଁ ରହିବ। କେସ୍‌ର ସମାପ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ମୈମିତା ଜିତି ଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ମୈମିତା ବିଲକୁଲ କାନ୍ଦିଲା ନାହିଁ। ବାହାରେ ଏବେ ବି ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଣି ତାକୁ ଭିଜେଇ ପାରୁନଥିଲା। ମୈମିତାର ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେଇ ତିଳକଧାରୀ ଲୋକ କଥା। ଏସବୁ କ'ଣ ସତ ଥିଲା ନା ସ୍ୱପ୍ନ? ନା ନା, ବୋଧେ କାଲି ରାତିରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଅନିଦ୍ରା ରହି ସେ ବାଉଳି ବାଉଳି ହେଉଥିଲା। ନିଜ ବେଗ୍‌ରେ ହାତ ପୂରାଇ ରୁମାଲ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଏବଂ ତାର ହାତ ବାଜିଲା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଉପରେ, ଯାହା ସେ ସେଠାରେ ରଖି ନଥିଲା। କନାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରଖାଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ନିର୍ମାଲ ପ୍ୟାକେଟ୍। ସେଇ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପ୍ୟାକେଟ୍‌ରୁ ବାହାରୁଥିଲା ଅଗୁରର ବାସ୍ନା। ଛୁଟି ପଡ଼ୁଥିଲା ଅସୀମ ଆନନ୍ଦ। ତାର ନିଃଶ୍ୱାସ ସେଠାରେ ଅଟକିଗଲା। ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା ଆପେ ଆପେ। ତୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରିଗଲା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆକାଶକୁ ଅନାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚେହେରା ଆଙ୍କିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ସେ। ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ କ୍ଷମା କର ତୁମ ଉପରୁ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇବା ପାଇଁ। ହେଲେ ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ି ନାହଁ ତମେ କେବେ। କଷ୍ଟରେ ବଞ୍ଚିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମ ଉପରୁ ମୋର ଭରସା ତୁଟି ଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମୋର ହାତ ଛାଡ଼ି ନାହଁ। ଧୀର ପବନ ତାର ମୁହଁକୁ ଛୁଇଁ ଚାଲିଲା। ମୈମିତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ନୀଳ ଆକାଶରେ ଜଗା ପାନଖିଆ ଅଧରରେ ତାକୁ ଦେଖି ହସୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗପଟିକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଫେସବୁକ୍ ପେଜରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଗଳ୍ପଗୁଚ୍ଛର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟରେ। ହଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ କିଛି କାହାଣୀ ବି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।